Excellences, membres de l'association Spanish Women in International Security et de l'association d'amitié franco-espagnole, mesdames et messieurs, bonjour, buenos días. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude aux membres de l'association Spanish Women in International Security et de l'association d'amitié franco-espagnole pour cet engagement important sur les questions liées aux femmes, à la paix et à la sécurité. Cette plateforme nous offre un environnement exceptionnel pour faire avancer nos idées, promouvoir le dialogue et construire des partenariats entre les Nations Unies, les organisations régionales et internationales, ainsi que la communauté des parties prenantes sur l'agenda des femmes, de la paix et de la sécurité. Reconocemos la gran labor de Spanish Women in International Security y de la Asociación de Amistad Franco-Española por promover la participación de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de género en la planificación humanitaria y en las operaciones de mantenimiento de la paz. Somos conscientes de que defienden la igualdad de género ayudando a las mujeres a avanzar como líderes en el sector de la paz y la seguridad internacionales. Apreciamos enormemente su compromiso con la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Mesdames et messieurs, l'intégration de la dimension de genre a été définie comme une stratégie globale majeure pour la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes lors de la 4e conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes qui s'est tenue à Pékin en 1995. L'intégration de la dimension de genre est essentielle pour garantir les droits de l'homme et la justice sociale, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. L'intégration de la dimension de genre dans les différents domaines du développement garantit la réalisation effective des objectifs sociaux et économiques, au premier rang desquels figure la paix. En las 2 últimas décadas, la concienciación y el compromiso con la igualdad de género y la integración de la perspectiva de género han aumentado considerablemente en las Naciones Unidas. En todo el sistema de las Naciones Unidas se han desarrollado políticas sobre igualdad de género y estrategias para aplicar la integración de la perspectiva de género y ha aumentado la investigación sobre las perspectivas de género en diferentes ámbitos. Se han adoptado importantes medidas institucionales para aumentar la concienciación, los conocimientos y la capacidad del personal profesional para aplicar la integración de la perspectiva de género, incluidos programas de formación y sistemas de personas de contacto expertas para las cuestiones de género. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies a établi en l'an 2000 l'agenda fondamental des femmes, de la paix et de la sécurité. Il s'agit de la première résolution historique qui traite de l'impact de la guerre sur les femmes et de l'importance d'une participation pleine et égale des femmes à la résolution des conflits, à la consolidation et au maintien de la paix, a la réponse humanitaire et à la reconstruction post-conflicto. La Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad es un programa transversal que si se integra sistemáticamente tiene el poder de hacer que las operaciones de paz y seguridad sean más eficientes. Para implementar la Agenda WPS y lograr la paridad de género, necesitamos integrar la perspectiva de género en todos los procesos y flujos de trabajo de las operaciones de paz de la ONU. Con este fin, en 2010 y 2008,
el secretario general lanzó la Uniform Gender Parity Strategy, que establece objetivos anuales de paridad de género para los diferentes componentes y grupos de personal. Incluye esforzarse por lograr un mayor equilibrio de género, aumentando el número de mujeres desplegadas en nuestras misiones de mantenimiento de la paz. También implica la creación de un entorno propicio que apoye su participación significativa. Estos objetivos están recogidos en las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad, incluida la más reciente, la resolución 2538. Au sein du Bureau des Affaires militaires, une part importante de notre travail sur le genre concerne l'augmentation de la parité homme-femme et la participation pleine, égale et significative des femmes au maintien de la paix. Nous prenons des mesures concrètes dans tous les domaines de l'initiative AFOP+, qu'il s'agisse d'améliorer la sûreté, la sécurité et le bien-être de notre personnel, ou d'accroître la participation et d'élargir le rôle des femmes dans nos missions. Il s'agit notamment d'accroître la représentation des femmes au sein de la composante militaire dans divers rôles, fonctions et grades. Nous travaillons sans relâche avec les pays contributeurs de troupes et les organisations partenaires pour atteindre cet objectif. Hemos incrementado la incorporación de personal femenino militar en las operaciones de mantenimiento de la paz, tanto en despliegues individuales como en contingentes y unidades integradas y en puestos de liderazgo militar en consonancia con los objetivos de la Uniform Gender Parity Strategy. También hemos garantizado incluso una participación significativa de las mujeres en puestos de liderazgo. La ex consejera militar adjunta d'IMELAD, la general de brigada Maureen O'Brien, es un brillante ejemplo à este respecto. Nous comprenons également que notre effort doit être collaboratif grâce à une approche multilatérale fondée sur des règles. Heureusement, nombre de nos partenaires partagent et soutiennent notre point de vue sur l'égalité des sexes et l'intégration de la dimension de genre. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'Union européenne, l'OTAN, ONU Femmes, l'initiative ELSI et les États membres, par exemple en Amérique latine, où nous avons récemment conclu en Argentine la deuxième conférence de l'Amérique latine et des Caraïbes sur le maintien de la paix. Para concluir, distinguidos colegas, lograr la igualdad de género en todos los ámbitos del desarrollo de la sociedad no solo es importante, sino también imprescindible. Alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres exigirá cambios a muchos niveles, incluidos cambios en las actitudes y las interrelaciones. Creemos firmemente que ha llegado el momento de que todos actuemos juntos y abordemos los problemas de la discriminación de género. Muchas gracias.